हेलो 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 এই মই ভিডিও দেখত দই বলে মৌসুম আছি আমাদের কেকো यूट्यूबर यूट्यूब তাই চেতে कहां से भाई आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से आया है ये चलो थारे वाला मैंने आमा दमा को दा एक्सप्लोर देंगते आए एक्सप्लोर करते आए था बेरांगते एते तुम्हारा को सब वीडियो फान बाने लूंगे क्या बोला भाई আমি কো এবে যে মলগা বঙের তাই কো থারা খোদা কা তোমালে হবো তুমি একা শুনতে থাকো দানি అందరు ఎలా ఉన్నారండి నా పేరు చిన్న నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను అనమాట మన మన బ్రదర్ వచ్చి నన్ను విలేజ్ అయితే చూపిస్తున్నారు అనమాట నేను బాగున్నాను మరి మీరు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా তোমার আলো মানে তাই হলো তাহলে তুমি লোক মামা নেই হিন্দু না গো তাই তাহলে আন্ধ্র প্রদেশ তুমি হলো তাই খাবো না কমান করছো হিন্দা পেলা ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను হ্যাঁ ఆంధ్రప్రదేశ్ বাই বাই